الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا قرتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الكبرى سيدنا حفصة بنت حسن سائر أزواج رسول أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما، ثم إلى الحسين علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق وأخوانه الجميع وجميع ذريته سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد علوي، ثم إلى روح سيدنا عمر المختار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول حبيب أبو بكر بن عبد الله العجمي حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن علي الحداد بن أحمد بن زيد الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وأصولهم في البداية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى رئيس سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى جميع أصحاب الطرائق المحمدية وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روحي خصوصا سيدنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه سيدنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه حبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه حبيب عبد الله بن سيد بالفقيه محمد بن علي بالفقيه بن أحمد بن محمد بالفقيه، ثم إلى الحبابة الشريفة أم هاني والحبابة الشريفة فاطمة والحبابة عفيفة والحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه والحبابة الزهراء، ومن عود كل منهم في ترتيبهم وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أولادهم بناتهم وذرياتهم وأزواجهم، ومن عود كل منهم في ترتيبهم، ثم يظهر الإمام الصافي والإمام السيوطي والإمام المحلي والإمام النووي وسيدي مصطفى البكري، ومن قرأت كتبهم في هذه الليلة قبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا من ولاة الخلفاء وأهل سلسلتهم، ثم إلى سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا بيري مولانا درجات مولانا قريجوب مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رجل بتا مولانا شيخ سباقر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مسمورة مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متكلم أوليائها الصالحين الخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خاصة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر الأبروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس وعلي بن محمد بن طاهر وعبد الرحمن السقاف القدوري والحبيب علي بن رحمة الحبشي وعلي بن حسن الطاس والحبيب سالم بن جندان جميع ولك في جابة الشرقية والأسطالة والجمع لك في جابة الطرق حواليها، ثم إلى الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف جميع ولك في الرماي والحبيب محمد بن الحداد جميع لك في التقاب مولانا مغربي والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب جميع قلمان شيخنا سيد نرمية شيخنا أرمية بن قرطي شيخنا أبي عبيدة شيخنا عبيد الله شيخنا في رئيس من بجوري من رزقي من فضالي من بن علي سيد سنوسي من الشريف محمد تريدي إمام شافعي إمام مالكي إمام حنفي إمام حنبلي إمام غزالي سيد بن عربي سيد بن عزيز الدباغ سيد الشيخ عبد الله الشعراني وجميع أولياء السنة أجمعين الصلاة والخلافة وعلى سلسلاتهم، ثم إلى روح شيخنا كحامد بن عبد الله الشيخ بن شيخنا محمد بن خليل البنكلاني يا محمد خليل البنكلاني جميع أولياء في مدورة، ثم إلى سيدي إسماعيل الجيلاني جميع أولياء في مدينة الحبيب نوح الحبشي جميع أولياء في مقولة، ثم إلى أرواح جميع أوليائك في زنبل وفريد وأقدر والشام وفاس وغيرهم من بلاد المسلمين وغيرهم رسولا من الخلفاء على سلسلتهم،
ثم على لسان جبريل جميع الملائكة ثم نسيب القدر سيدنا إبراهيم أجمعين ثم على روح من نبينا خاصة من أولئك الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس الحبيب عمار بن هوت العطاس ثم إلى رأي مجوبة ثم إلى روح صاحب بيته شيخ الغنى ثم إلى من جانب بهج عليه السلام ومن نوت لهم الترتيب يا الله بلغ هذه الفاتحة الأرواح جميع أولياء بك ورسل ملائكتك اللهم انفعني أولادي بناتي ذريتي بحب من صدق في محبتك وأتقرب من سمي هذا المجلس صوت الموت من يوم ذلك في ولد محمد الأجل الساعة من يوم في ولد محمد بنت الأجل الساعة من يوم في ولد محمد الأجل الساعة من يتسلل القلوب والقلب والحصول على كل المطالب جيسنا محمد سنة علي بن أبي طالب وكافة ذلك السابد المنقب نوى تتعلم وتعلم تذكر وتذكر الأحوال وذكر الاستقبال والحضارة التمسك وتبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء لهدى دلالة الخير ابتغاء مرضات يقول بالخير والعافية الصلاة العافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Siapa itu al-muttaqin? Siapa itu al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Masih masalah al-muttaqun. Orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan Allah kepadamu, kalimatmu, yakni Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jelas Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum kamu. Taurat Musa wa Injil wa Isa wa Zabur Dawud. Baik Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Suhuful Khalili wal Kalimi, atau sahifah-sahifah apa saja yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di ayat ini pakai wa ma unzila ilaika? Sebab asbabun nuzul ayat ini turun untuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam jelas mengetahui kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuh, dan teman-temannya. Wa bil akhirati, nanti kita bahas di tempatnya masalah Abdullah bin Salam. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang-orang muttaqin itu yakin dengan alam akhirah, baik dari masalah ba'ats, hari kebangkitan, hisab,
naimul jannah, kenikmatan surga, azabun nar, dan lain-lainnya. Kembali ke yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yakni Al-Quran. Sifatnya orang bertakwa itu di hatinya percaya dengan Al-Quran. 6.666 ayat Al-Quran bagi yang memakai hitungan itu, atau kurang sedikit dari 6.666. Nanti kapan-kapan saya nukilkan khilaful ulama tentang bilangan ayat. Khilafnya itu bukan berarti ada ayat yang dihilangkan, bukan. Beda di dalam akhir ayat saja. Jadi ada yang menganggap akhir ayat ini di sini, ada lagi yang menganggap lebih lagi, sehingga menyebabkan per satu ayat beda hitungannya. Adapun keseluruhan Al-Quran tidak ada yang dikurangi. Banyak khilafnya di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah, kalau saya tidak salah ada berapa itu, 2 apa 3. Insyaallah besok atau kapan kita nukilkan. Sifatnya orang muttaqin itu beriman kepada Al-Quran. Saya ingin sedikit sebelum membaca nukilan-nukilan ulama dan aulia untuk membahas sekedar yang saya paham. Manusia itu setelah dia syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, untuk memasuki pintu Islam, semua kembali kepada al-qalb, hati. Taqwa tempatnya di qalb, di hati. Iman tempatnya di hati. Futuh terbuka, yang terbuka juga bukan mata tapi hati. Saya sering menukil definisi futuh menurut kitab-kitab, sudah sering saya nukil, diantaranya ada Fathul Asghar, ada Fathul Akbar, tapi saya ingin membahas futuh sekedar yang saya paham untuk kelas saya, untuk kelas pemula. Kalau nukilan kitab itu kelas tinggi, ini kelas pemula, kelas kita. Pemahaman yang saya terima di masa lalu dari guru-guru saya ketika saya masih belajar di berbagai macam masyayikh saya, rata-rata sudah wafat, rahimahumullah rahmatal abrar al-muqarrabin wa jazahumullah anni wa an talamidihim khaira. Di antaranya yang saya dapat dari ba'du syuyukh, yang ringan-ringan saja, kalau Anda mempelajari suratul Fatihah, setelah Anda paham arti bahasa Arabnya, murad tafsirnya, yang wajib-wajib dulu, yang perlu-perlu, sebabun nuzulnya, kalau di sholat hukumnya wajib, di luar sholat hukumnya bagaimana, cara mengirim Fatihah kepada, itu selesai semua dipelajari. Tahu-tahu tanpa Anda sadari, ketika satu waktu Anda membaca suratul Fatihah, perhatikan ini, ada insyirahus sadr yang terasa di dalam batin. Entah datangnya dari mana, tahu-tahu hati terasa lapang, batin tenang, fikiran dunia hilang, hanya fokus kepada suratul Fatihah. Ketika Anda membaca suratul Fatihah tadi, terbuka pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul badan, batin, jasad dan batin, zahiran wa batinan, merasakan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita dikelilingi oleh himayatullah, penjagaan Rabbani, sehingga syaitan tidak bisa mendekati kita lagi, dan ini kita rasakan. Jelas ini butuh tashih seorang mursyid. Karena itu orang harus ada guru thariqah, sebab dia akan bingung, ini benar apa tidak, ini futuh syaitani atau rabbani, ini betul-betul berasal dari Allah apa talbis iblis.
tipuan syaitan. Tapi rasakan saja dulu. Ketika Anda merasakan janji Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang mukmin dari makaidus syaitan, dari tipu daya syaitan, terutama mukmin yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anda rasakan, Anda khawatir nikmat ini hilang, cepat-cepat Anda membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena teringat kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dari nikmat, tidak akan dicabut oleh Allah. Ini namanya futuh, tapi dalam Bismillahirrahmanirrahim dan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Fashkurillah. Satu futuh. Tapi bukan futuhul awliya yang menjadi wali, bukan. Ini kelas kita, kelas pemula saja. Contoh lain supaya Anda lebih paham. Anda ingin istiqamah tahajud, tidak bisa-bisa. Beker dipasang tetap nggak bisa. Sampai sebelum tidur biar fisik kuat, Anda minum vitamin dengan niat nawaitu minum vitamin supaya nanti malam bisa tahajud, biar segar badannya. Ada yang yasta'inu dengan mandi malam, minta tolong dengan ghusl bil lail supaya bisa tahajud. Tidak kunjung bisa istiqamah. Tahu-tahu ketika Anda berangkat ke satu tempat, kebetulan mendengarkan ilmu, ada orang membahas qiyamul lail, tengah-tengah dia bicara masuk ke dalam hati Anda. Sampai ketika pulang itu Anda bertanya-tanya, kok bisa ini omongan masuk ke dalam hati saya? Pembahasannya biasa-biasa saja, tapi tahu-tahu masuk ke hati. Nah, setelah Anda pulang ke rumah, mulai Anda mendengar omongan tadi sampai terus bisa istiqamah qiyamul lail. Ini namanya futuh di dalam babu qiyamil lail. Contoh lain, kalau ini saya dengar, saya nukil masalah kitab kalau ini, tapi penting sebab yang mendengar ada thalabatul ilm. Saya dengar dari Syekhuna Kiai Muhammad Hasan Tegal waktu beliau mondok di salah satu pesantren, adzunnuhu pesantren Mbah Maimun Sarang saya kira. Setiap membaca alfiyah tidak kunjung bisa paham. Akan menghafal alfiyah, akan mempelajari alfiyah, hafalnya sulit, pahamnya sulit. Sampai entah sudah berapa malam dan berapa hari itu kejadian, tidak paham-paham dan sangat sulit menghafal Alfiyah ibn Malik. Sampai satu malam guru saya itu bermimpi ayahnya, Syekhuna Ki Said bin Armia, datang berkata, saya izinkan dulu kepada Imam Ibnu Malik. Habis mimpi itu, keesokan harinya memahami sangat mudah dan menghafal lancar sampai berhasil menghafal 1000 bait Alfiyah Ibn Malik dengan pemahamannya. Ini futuh. Meskipun dalam riwayat tadi ada syafa'ah, pertolongan dari almarhum ayahnya, Syekhuna Ki Said bin Armia. Tapi ini futuh. Satu keterbukaan. Karena itu min hadhihi nahiyah, min hadzal qabil, dari arah sini betul kata-kata ulama-ulama di kitab bahwa futuh itu tidak satu, karena itu disebut futuhat, sangat banyak. Dan kita membutuhkan futuh fi kulli bab, fi babi salatid duha, fi babi salatid tahajjud, fi babi salawatil maktubah. Salatul subuh membutuhkan futuh untuk bisa khusyuk. Jelas setelah futuh fil amal ya, jelas. Setelah diberi futuh, terbuka hatinya untuk mengamalkan salat, istiqamah, butuh futuh lagi untuk khusyuk. Fi babi mahabbatil awliya, hati bisa cinta kepada para wali lillah, butuh futuh. Fi babi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam wa kam, berapa banyak orang yang mulai dia kecil, mulai telinganya terbuka,
mendengar suara azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya tidak terbuka untuk mahabbatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Tidak mendapat futuh fi mahabbatir Rasul. Butuh futuh fi mahabbatillah azza wa jal, apalagi membutuhkan futuh untuk bisa mahabbah kepada Allah azza wa jalla. Sayyidina wa Maulana al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menerangkan bahwa futuh beliau, tapi yang dimaksud beliau futuh di sini Fathul Akbar ya, futuh beliau, futuh yang sangat besar beliau dapatkan ketika beliau membaca Al-Quran. Wa Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu taala anhu, futuh akbar beliau dapat ketika beliau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, saya mendapatkan dua riwayat yang saya temukan di kitab-kitab beliau atau kitab-kitab yang dikarang yang berkenaan dengan manaqib beliau adalah fi surat Yasin, ketika beliau membaca surah Yasin. Karena itu di kitab yang saya baca diterangkan walidzalika, karena futuh beliau ketika membaca surah Yasin, rattaba qiraatahu, beliau mentertibkan, membikin tertib membaca surah Yasin setiap ba'da salah satu kali. Jadi pada subuh satu kali, zuhur satu kali, asar satu kali, maghrib satu kali, isya satu kali. Tertibul Imam Al-Haddad. Kemudian ada doanya setelahnya. Tapi saya dapat riwayat dari Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaftirbon, beliau mengatakan bahwa futuh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu ketika beliau membaca ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yumkin, bisa jadi kita kumpulkan dua riwayat ini, beliau mendapat futuh beberapa kali. Bisa jadi orang sekali Imam Al-Haddad berkali-kali mendapatkan Fathul Akbar, bisa jadi. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah Bil-Faqih malah pernah mengatakan wa utiya ilayya intiwa'ul waqt, beliau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala waktu sedikit bisa untuk ibadah lama. Malah beliau menerangkan waktu itu dalam waktu satu malam beliau bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali khatam. Padahal bukan dari maghrib sampai subuh, bukan, hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Min jinsil karamat, min babil karamat. Bukan secara mujahadatun nafas, tapi memang beliau mendapat karamah dari Allah Ta'ala yang disebut-sebut intiwa'ul waqt, pelipatan waktu. Jadi waktu singkat bisa digunakan untuk melakukan ibadah yang seharusnya waktunya panjang. Kalau kita mendengar ada wali-wali sholat 1000 rakaat, ya masukkan ke sini. Beliau-beliau itu dibuka futuh oleh Allah Ta'ala, karamah yang disebut intiwa'ul waqt. Waktu yang sangat singkat bisa digunakan untuk ibadah yang sangat panjang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa asra bi asrari fid dharain amin. Masih masalah qiraatul Quran. Yanbaghi lil insan idza hasala lahu al-khusyu', ini untuk kita ya, untuk kelas kita, wal ladzatu fi qiraati ayatin min al-Quran ay yukarriraha walau 100 marrah li'annahu rubbama yakunu fathuhu bidzalik. Saya ulangi, ini diperhatikan sebab saya ingin diamalkan oleh siapa saja yang mendengar ini. Yanbaghi lil insan idza hasala lahu al-khusyu' wal ladzatu fi qiraati ayatin min al-Quran ay yukarriraha walau 100 marrah li'annahu rubbama yakunu fathuhu bidzalik. Apabila seseorang
tengah-tengah membaca Al-Quran, tahu-tahu di salah satu ayat dia merasa khusyuk, merasa lezat. Ketika sampai ke satu ayat, ayat-ayat lain biasa-biasa saja. Begitu sampai ke ayat itu, tahu-tahu di hatinya dia merasa khusyuk, hatinya hadir, hatinya tenang, merasa lezat yang tidak bisa diceritakan seperti apa. Enak yang tidak dia rasakan ketika dia memakan makanan lezat, ketika dia meminum minuman nikmat, ketika dia menyentuh sutra, ketika dia melihat pemandangan yang sangat indah. Beda, tapi lezat. Tidak terperi lezat yang dia rasakan. Tidak bisa diungkap seperti apa, tapi bisa dirasa. Dan ini biasanya terjadi ketika orang tengah-tengah membaca Al-Quran ba'dal mujahadah. Biasanya. Lakin rubbama bisa jadi di awal baru membaca terasa, di akhir tidak. Bisa jadi. Kadang di tengah, kadang di akhir. Tapi biasanya malas dulu, akan membaca Al-Quran sangat malas, dilawan hawa nafsunya. Setelah malasnya hilang, ini muncul ini. Kata ulama, ketika kita merasakan khusyuk dan ladzah tadi ketika membaca salah satu ayat dari Al-Quran, ayyukarriroha. Jangan terus baca setelahnya, keliru. Ulangi ayat yang ladzat tadi, terus dibaca. Umpama ketika sampai kepada ayat yang seperti ceritanya Imam Al-Haddad, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tahu-tahu hati merasa khusyuk, merasa nikmat. Jangan lanjutkan, ulangi lagi. Walau mi'ata marrah, meskipun 100 kali. Subhanaka, sambil ingat kepada Allah Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa harus diulang? Rubbama yakunu fathuhu bidzalik. Barangkali futuh Anda tengah-tengah membaca ayat tersebut. Intahan nagar. Sekarang pendapat saya. Adanya ladzah tadi, ini pendapat saya, bukan dari kitab. Adanya ladzah tadi itu tanda dari Allah Ta'ala kepada pembaca Al-Quran. Faka'annallaha yaqul, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman kepada si pembaca tadi, kamu akan saya beri futuh. Si ladzah tadi itu menjadi tanda bahwa Allah berbicara kepada kita, bahwa kita akan dibuka futuh fi qiraatil Quran. Bahkan mungkin futuh fil wilayah. Bahkan mungkin futuh fi karamatil awliya, bahkan mungkin futuh fil ma'rifah. Sebab kita berhadapan dengan Allah. Allah ini tidak terlibat kikir. Allah memberi futuh 1 dengan 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun futuh sama saja. Allah menjadikan Anda wali biasa, wali abdal, wali kutub, kutbul aqtab, sahibul waqt, gampangnya sama. Sebagaimana wal'iyadzubillah Allah mencabut iman Anda dalam waktu 1 detik, baik Anda wali, Anda kutub, Anda abdal, Anda mukmin biasa, Anda muslim biasa. Kalau Allah menghendaki 1 detik dicabut, ya hilang. Nah, karena itu kalau kita ingat sa'atu rahmatillah, muncul raja. Ya Allah, berilah saya futuh yang kau berikan kepada para wali. Jangan sampai di dalam batin berkata, tidak mungkin saya diberi futuh seperti Imam Ghazali. Tidak mungkin saya diberi futuh seperti Habib Hussein Luar Batak. Tidak mungkin saya diberi futuh seperti Kiai Hamid. Anda Tuhan atau insan? Allah Subhanahu wa Ta'ala karim, sangat dermawan. Dermawannya tidak bisa dihitung. Akan menjadikan Anda wa jami'ul muslimin awliya, aqtab, semua 1 detik bisa. Sebagaimana sebaliknya, mencabut jami'u imani man fil ard dalam waktu 1 detik juga bisa. Allah Ta'ala menjadikan semua orang kafir dalam waktu 1 detik, ya bisa. Menjadikan orang semua aulia dalam waktu 1 detik, ya sangat-sangat bisa. Karena itu kepercayaan kepada Allah Ta'ala dinaikkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala betul-betul yakin, raji, berharap, ya Allah berikan saya futuh yang kau berikan kepada Habib Hussein bin Abi Bakar al-Idrus. Allahumma berikan saya futuh yang kau berikan kepada Habib Abdullah bin Faqih. Allahumma berikan saya futuh yang kau berikan kepada ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membaca Al-Quran. Ya Allah beri saya futuh yang dirasakan kenikmatannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau membaca Al-Quran. Sebut, utarakan di dalam batin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa kita
dan Allah sangat suka memberikan ijabah kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah al-qalb wal jasad wal ruh. Allahumma ja'alna wa auladana banatana dhurriyyatana wa ahbabana wa azwajana man sadaqa fi mahabbatina wa i'tiqadina wa min sami hadha al-majlis wa khususan فاطمة من أهل الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهل مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى رشدنا من هب عبد الله بن هشام من هب عبد القادر بن أحمد بن وحيد جميع أولياءك اللهم انفعنا ببركته. ربنا تقبل منا سر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين غضب عليهم ولا الضالين